Dihang nasunog ang parte sa usa ka restaurant sa usa ka mall sa Davao City, giliyong gipagawas ang tanang anaa sulod sa mall. Apan luyo sa sunog, agaw atensyon sa social media ang usa ka customer nga nakuhaan og picture nga nagbitbit siyang gikan ang plato pagawas. Nakatutok si Argel Relator. Sa video nga kuha sa netizen, makitang nanggawas ang tanang anaa sa sulod sa dakong mall sa JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City, Miyerkules sa hapon. Nagkatapok sila sa gawas. Kinihuman ni ulbo ang sunog sa kilid nga bahin sa mall, partikular sa usa ka restaurant. Kung ang kadaghanan sa mga taong gikan sa sulod ang nagtan-aw ug nagkuha og lagway sa sunog, kining usa ka naka-unipormeng lalaki nakuhaan sa netizen og pictures nga wala igsapayan ang hitabo ug nagpadayon sa pagkaon. Bitbit agikan ang plato gawas sa mall. Miani ug makalingaw nga komento sa social media ang maong mga pictures. Dunay nagsulti nga mamutos man gani kuno sa giadtoang birthday o piyesta, kana na bakahang pagkaong binayaran. Samtang duna say nag-comment nga iuli lang ang plato, lakip kuno ang nagkaon. Natultulan sa One Mindanao ang maong lalaki. Siya si UJ Regner, BS in Secondary Education graduating student sa University of Southeastern Philippines. Gikan matud pa sila sa thesis defense sa eskwelahan, dihang nakadesisyon nga mukaon sa usa ka restaurant sulod sa mall. Wala kuno siya namahaw ug naniudto atong adlaw. Hinungdan nga nang hinam-hinam na siya nga makakaon sa dihang. Muhungit taon ako sa akong kanon sir tapos kuan kanang niingon lang nalay ni sagit na manggawas daw kay sunog. Then kato wala jud nag-automatic response nang jud akong kuan jud sir, akong brain na dal-on ang ako ang gikaon kay gutom na jud kaayo. So mo to, pagabot ako sa gawas, ingala ko na ako na lang ang nagdala sa pagkaon, then ginakatawan ako sa mga crew. Wala man niya napahimuslan ang only rice. Ang labang importante, safe sila ug busog pa siya. Ug ang pangutana, ang plato na uli na bakaha. Gibalik na ko ang plato, ningon ko sa cross, iyahan mo lang og kaon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.